ویدیو حالا ما از افیر برو آمدگیم میتونه که ویدیو رو بدوی تماشا کنید نمره شده تا کامنتر میمونه خوب ولی فقط گوش میکنیم ما اطلاس جراحی میدونیم شرکت اوغلمت میتونه نیکلاس هست اوغجون پرچوس красавчик ما اطلاس جراحی میدونیم چیکار میکنیم یعنی на компьютерном общении большой бескопия таких. Все, сейчас подойду. Ассаламу алейкум рахматуллах, дорогие братья, друзья мои подписчики, мои сестры, братья. Салом алейкум, бародаразы, илтимос дар экран бзанед. Ман шуморо гуфта будам ки рӯзе мешавад ки ина муйяссар хаҳам бид, муйяссар биромад. Гуфта будам ки иншоалло алиман красавчик. Як 2 моҳ баъд дига муйяссари бобоҷон дига тамом иса то мехӯрад. дар ҳамин ширкат қарор дорем, ба диққат тамошо кунем, мо ҷарроҳӣ медорем. Хуб, бобоҷон дига красавчик. Алейкум салом, хуб ҳастӣ хоҳарҷон, хуш омадед. илтимос дар экран дубора бизанед бачаҳо, мо ҷарроҳӣ бидроем ва тамошо кунем рафти ҷарроҳира. Хуб, бачаҳоро овардем барои муйяссар часпонем. муйяссари бобоҷон дидем. الحمدلله خوب تیمز نازی ما میدونیم جراحی الله برکتون تیه خوب داره اکران دوباره بزنید بچه ها طول شاد دستگیر فراموش نکنید نامبراش رو من تحمینید خوب عقیده یا نه باشیش بخیل نشید جای کار بچه ها من نمیدونم بچه که جای کار بازی وضعیتش بیزه به همه جا همیشه где вы YouTube заходите, чтобы я номер ваш закрепил. А то сейчас звонят, я не знаю как. Ну, без разницы, минутку закрыть, чтобы я номер ваш закрепил где-то внизу. السلام عليكم الحمد لله خوب الست هنجي да мой YouTube там бобоҷон 88 пишите салом ина шавда пересадка будем як этап гузашт акаҷон аҷоиб саломат бошӣ скидка кардан накардан зинда бошад бошӣ бобоҷоноҷон саломат бошӣ ака есть эфир видите бачаҳо то охира тамошо кунед баъди хатоз мо ҷарроҳӣ медоем الحمدلله خوب тинҷ чанд сумае ин ҳамҷа сар мешавад чишум бародароз нишонту метим я лаҳза беҳтарин дилшод ако чикор мекунед мӯи сарам мечаспонем мӯи сар салом ака кори сеҳудина салом гӯ иншоалло кадом шаҳре инҷа коро хухӣ иҷа Москва метро Некрасовка бародаро гарантия ҳаст насчёт гарантии не переживайте вот у меня все есть дайте мне я сам зайду вот смотрите вот здесь наоборот на русском надо писать
Нет, все равно показывает, вас нашла, но я не могу это понять. Вот он. У вас это нету аккаунта, да? Аккаунта нет. А никакие это ребята ваши нету никаких? Сейчас есть стримшит, есть. Но стримшит тогда подключится, да? Зачем вот здесь любой телефон зайдите, просто я минут номер запишу, и все, чтобы закреплен здесь было. Москва, метро Некрасовка. До Питера доран, در ازبکستان، Казан, Уфа, Дубай, همه شهر ده هسته بچه. Они оба, как говорится, согласны, что я с ним? Ну, как с ним? Оба спросите, пожалуйста. Ай, جون. کی خواهر امینه نویس نمره مایا 904 نمره ام کارخونه را پلوس 7 904 604 85 70 904 604 85 70. علیکم سلام ازبکستان. Он согласился. Согласился, да? Берите телефон, все. خب برادر عزیز در اکران دوبار بزنین لایک شوه انشالله. خب ماشاءالله ماشاءالله. نه 904 604 85 70 خواهر میرکا. بچه ها در اکران دوبار بزنه. آخرش 70 85 70. کی دودا ببره اینجا بشی شما ده اینجا بشی امک اینجا بشین چانسون چسبوندی نرخنامه شو ای 70 تا 140 اما اینو من گپ زنی 20 هزار اسکیتتون میکنه. السلام علیکم بچه بارش هست بلا بود لبه فردون جواب گفتم شما را کو ماشاءالله رحمت کی امینه خواهر. خب علیکم السلام و رحمت الله. بچه ها من نشان میتین موی سر چسبونی را. خوب Давайте сделать фото, потом я скажу тоже. Не вылечить сходить сюда. А то я долго. Не приезжать. А что, не согласен, который сюжет? Он согласен, чтобы я зашел туда в эфир? Да, я могу спросить. Ну, спросить, пожалуйста. Если что, могу туда заходить. Чиба, за ночь. Не звоним. Нам игрока. Занг, а там спросите, пожалуйста, там, где сейчас работает. Если есть. Можно там просто салфетка лицо закрывать, не переживай. برادر داره اکران با بزنین لایک شوم. شما خود زنگ زنگ کن بسیار اگر که نشید در واتساپ نویسید مثلا مویسا اما обязательно промокод باباجون 88 فراموش نکنید. صورتگیری کاتیمون بیپوله. الله خیرتون بیاد. شوخی میکنید شوخی بهت شوخی. نمیده. اینا نرخنامه‌شو برادر اینا هم نرخنامه‌شو میجای. اینا برادر این هم خیر سر میشه. سلامت باشی.
ضرر نداره برادر. لیدک چه نرمال نده برادر عزیز. اینجا دو جراحی خونه دارن، اینجا اجو هست، اینجا داره نیست کاتوری ربات. سلام علیکم. رباتی چی رباتی؟ نسل کاتی. نواشو میشتر ناسل میچسبونن. نگوش دستی نیست. این حالتی جراحیه کی رفته شده. سلام دی برادر. برادرم رقمو در پایین. جمیله میتونی قرآن انشالله. شانسون باشه سال. زنگشون زنیدم پایین رقمشو 904 644 85 نوشتگی برادر. خب با حضورشون زنگ زنی بدیلی پر. باز میگم دو تا جراحی خونه. این هست برادر. همه یعنی که جراحی به سطح اعلی میگذره. شما هم خدمت من یاد داشته بودی نداشته بودی نمیدونم. پس که من هستی نیستی. خیلی موی سر خدمه بچه ها. این موی سر دیدی؟ این موی سر خدم. کراساب چک شده می؟ من بیزیدو نداشتی کم که نمره تلفن تپارت رقم تلفن 904 644 85 70 پایین نوشتگی هست. این چی؟ خوب. باز چی بگم شما را آخی؟ همه را نشان داده شدم جیوای. من کسی که بعد افیرم میبینی من یه چیکار میکنم نمرشو در کمیتر میمونم. سلام علیکم بچه های چهار مغزک. علیکم سلام بچه های چهار مغزک برادر عزیز. نرکوس میزنه نه برادر. نگاه که دمی گیردی سر لیدکین یعنی هم جوی میسر ابیزبالوچ میکنن به تشویش به ضرر است. نرکوس میزنه نه 50% باشه 140 میشود. سکیتکه 120,000 ایما هم 50% بود. ده اتاب میکنم. بله دیلشاد بله. اینجا سخت شما ممکنه گاه محل میکنن مثلا میگه 120 میگن سکیت کنیم با وجود با خیلی بعضش میگن ندارم 110 یا 115 100,000 میکنن. این نمره نه نمره کارخانه. خب با چطور بگم آخه من جیبا نشون بده شدم بچه‌ها اومدم همجا افیر نشون میدیم همه شما را تو شما رئال نبینی که همین این دستری من بابا جان کال میگفتم نگی کار میکنی نه بچه‌ها در بالستایم در جراحی بعد ما رعایت کنیم بگیم اسپت همین بالستر تغذیه یعنی جوی خودشون مترونی کراس خیلی زوبنو استماتولوژی هم دارن میتونی کلمه دندون میری دندون تو جزیران دندون رو چیکار کنی به تابات کنی вообще есть какой-нибудь движение начинался не начинался خوب امشب اپراتsia بدم الحمدلله خوب گذشت بله اینا بچه‌ها رو آوردگیم با هزینه جراحی دیگه‌شون نشون میدیم سوپی رابط این اپلیکاتیس این جراحی خونه دیگریش برادرم یعنی که با تیار کرده ایستادیم نیش خدمونم به حضرت همش چیسته این هم برادر عزیز
یعنی که یا просто так сум намегиранд. امکانیت نباشه میگن نه نمیکنیم. یعنی که به سطح عالی میکنن. نه ازبکستان ده. سری ما کل نیست. خوب کدمت که موی سرد که یعنی کی نگاه کنی برادر عزیز. کدمت که کمک کی سرد کلای کدمت یک کاکت کلای و باسه من 20,000 30,000 کیلو دارم خیلی میگم. شهر نیست که شما پولنسی هم شما بگیرم میفهمی؟ اینه برادر عزیز. результат سری ما زنگ شما زنی رقمو در پای 904 604 85 70 به هزار این شرکت آغوزمید و سطح بلند برادرو به تشویش тут работает. Да. Я могу съемка делать? Спросить? Все, доволен. Да. У них есть еще зубной. یعنی که زنها هست اونا برای دندون کنی جای دندون یعنی که به حد خدمت رسانی که خوب است به حد چیز تکشون نرمان بود زنها برای زنها هستن مردها برای مردها همشون نه استوماتولوژی دندان همه رقمای 904 604 85 70 زنگ بزنید это все нормально все хорошо будет تمام خب все بچه ها У него завтра в 7 часов, в 7 утра. Это парень. Это есть, да? Сарбон? Да. Да, я что-то давай, да, Сарбон. Да, за это. Да, максимально закрыть невозможно. Я хотела в целом сказать, завтра тоже раз на ночь вы придете. Да, это он. Да. Завтра когда? Сват балета будет. خوب برادر عزیز ببینی من استوماتولوژی مترون کراسوفکا برادر این رقمای 904 604 85 70 سروش زنگ بزنید زنها برای زنها آقای خودت میگو چانس میشید من یه 140,000 اما به پول کردنش Если альтернатива, какой будет у вас результат? یه 140,000 اما ارزونش کردن ایسوسی با پولم کردن برای که ما رکلامشو میکنیم اینا یعنی برادرها کلمت که میشنوخه دوره کلیم اینا موهی سر بر اومد و دوش نمره با برا پارت
ای خدا چند ماه شد 4 ماه شد ببینم کجا این karıştaysa da olur. Ну, закроется, по-моему. Сами کجا باشی من سلامت باش خداوند نگهدار در پناه الله سلامت باش آرزوگل مادر Хорошо. плазма каждый месяц это вот чтобы не забыть ای خدا چند ماه شد 2 ماه شده بگیم برای که من یاریس تروشیدمش ای مرام 2 ماه شده که من یه بار تروشیدمش برادرو یه بار تروشیدنش من دیم اتبا دادم مینیسکا توابت میکنن مینی نمیدونم کی شرف Я их много вам оставлю. Вы можете их написать. Хорошо? Скажите, а тот джам, вам скидку сделают. ای پریک نیست برادر چی جنبه شما نشونم رزولتات بعد چند کم میشه بعد 20 روز رزولتات معلوم میشه برادر من آرزو هستم صحت سلامت باشه آرزو باشه سلامت باشه مادر جون سلامت باشه я показал это зубной тоже за это наверное уже звонит برادر عزیز که بابا نمرات پارت زنگ زدم که همین 904 604 ها زنگ بزن قطعی من گام میزنی برای تلفنم میای تاجیکستان همیشه صفتی اعلا باشد تاجیک برادر من یگون شرکت پس زده نیستم من نمیدونم من در همین شرکت آغازمید گارانتی میتیم مخدم برادر باری که به حد تازه کار من اگر دونالدز که زونت پس ولد نمیکنن یعنی به حد اکورات حلال کار میکنن الحمدلله Samo da ćemo kad donese administraciju novnjega jednog čina. یعنی که خیلی بگم حرکت میکنن که کلیچتانی کچ استانیشون خب تب در میشه یا 2-3 بار میکنه یعنی 10 تب میکنن همه وقت اما سمتریت خیلی است همه وقت کوچ سر چند کلای خیلی 10 تب میکنن برادرو ده من دایترو الو علیکم السلام و رحمت الله دکار کی اکای حسن ده همه جا باشه بیا با همه آغاز میاد بیا اکای حسن میای گپ زنی اکا جان بای تو با واتساپ ویدیو ویز خود زنگ بزن امینم بیو толк сестра сейчас он видео видит звонит он говорит я отправил они мне что-то писали я не знал по-русски сейчас я звоню видеовызов я скажу вам он да салам алейкум абра показывай там сата чём сата паси шарап гаву паси сата нишон ده تاب میشم کدوم چند پولش میشه کاسم شما است 120,000 میکننش دو بار یک هم در شما نمیتی یک بار شما 120,000 اینا 20,000 شرکت کردن یک 60,000 شمیتی یکم اتاب شمیکنی 2 ماه 3 ماه بعد میگذره و واسه چند کی وقت چون میتیان بو میو 60,000 دیگه شمیتی دیم اتاب شمیکنی یکم بار پیش نمیزنن بعد دیم بار دیگه با عقباکا اکای بوجو مقصد من کورم برنای مقصد ضرر نداره نه نداره فقط همون 10 روز اول احتیاط میکنی یگون تلپک میمونی که همون آزاد باشه مثلا نج قشنگ شبکه آزاد باشه بعد 10 روز سوابود میگردی
بتاشیش میبره گارانت شوال خلوان خدم بتاشی نه خدم برو مدار کردم بتاش بیش نه توگره ما پاش پاچش گابزن مقصد همش بیو که کنسولتاسیا میاد ساعت کوی دکار کن تاشیش سکیت که چند کامل کنه که بوجون حوز سکیت کات کردم بگم یا 40,000 اخر ده ایتاب میشه پول نینانگی ملیسی 20,000 سکیت کات کردم با پای اولی یکم ایتاب تا کد دیم ایتاب با قطع خدم گابزن حرکت میکنم با 10-20,000 که اردونت کنم گاب نیست اکاجون برام ساعت فوق اکاجون دیاب جون تشکر خیر یادش شده اکا مترو نیکراس از من نوشته آدرسش مترو نیکراسوف کردم باریلو برسی دای بعد اکا نمره تروی که نمره تا چند وقت زنگ زم نبرداشتی بود اکاجون زمان من بسیار اینا از من در افیرم زنگ زدیم برای خراشو دای شد گران او این میگم موها درست نجا نمیشه که موها درست شانه میرزنه این موها گارانتی خداوند امرتون درست تو مردن دیگه نمیرزن این برای که ای دونرز که زود همین پاسی سر نمیرزن نه چی یورم نمیرزن به تشویش خدا نگهدار دام نیست اکا خب تا اکا وقت اکاجون خیر نمره تا جواب خوب ان شاء الله خوب سلام علیکم напишите адрес пожалуйста خب پشت سر تنشون که بابا پس سری من دیم اتاپ نگاه کنم برادرها دی اتاپ شوندگیم اینها یکم اتاپ پیش این قبرومات و دیم اتاپ شوندن یا وقتی که میشونی مثل درخت میشونیش هم درخت 10-15 روز میسته خودش میشکنه میریزه هم موها میریزن ریشش میمونه بعد از ریشه همه اینم خیلی بعد میبره برادر منم هم خیلی بد اول برومات با ریخ از این طوری سر مشوندن اینا از سر موجه با بروماده است ریخ اینا با بروماده است برادر سلام علیکم ايش میکنی برای در پاسپورتم خالی صورت پاسپورت نه و در صورت پاسپورت اصلا چشم این خالی تو در کارن علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادرو در اکران بار بزنید لایک بعد ان شاء الله امروز قرآن ها میان رویش میکنم پیغام ممکن بگیرم قرآن ها را ان شاء الله با قرآن به پل تقسیم میکنیم ای جای حجم میگیریشو اکا جای اپیراتسیا میش اکا جای اپیراتسیا دم میشنونن موی سر جای سسترا говорит у меня шрам есть на голову да на этом месте тоже пассажир да بله برادر در جایی که شرم داشته باشه اپیرات سرم باشه در اونجا را میشونن ده هر یک کسی که میگه سرتون ای 5 طرف ای پیش ای بار ای پشت ای طوری سر صورت میگیرن و یورا میفرسته وابسته به همون صورت به شما را بعد نرخ نوتون گپ میزنن سلامت باشید السلام علیکم و رحمت الله اکا زپری دورم راسی запретора мо намефаҳмем масъалаи юридически бародарам ҳам юрист мепартам чун қатшу гап занем ака аниқа охи ина бародаро ина аниқ ина молос бод маи болос как ишовам бакаса хуб нурали мунчи мо бо шумо мефахрем аллоҳ хайритан нилуфар сироҷдин хоҳари меҳрубон бо чӣ бугум ту охи ина номрошу 904 604 85 70 занг занед وابسته به همون کلی سرت ای قهقت باشه 20,000 30,000 چیل وابسته به میگه گکتری سرای чувак что врешь я вру потому что ты не понимаешь к сожалению иди отсюда отдыхай не твое место еще мной звонят не خوب است نورالی بهتر یکی با جون سعید جلال جنایتکار را فراموش کردید سعید جلال جنایتکار اونجا مقامات ابراهیم جواب شد بگومش که کسی همین حرام دستگیری میکنه الله جزاش سخت شد الله لعنت کنه حرام خور و تهمت شه حبیبو ان شاء الله سومش چخ کن برادران شما چیکار واتساپ شون صورت گیری روی کنی وابسته به همون کلی سر تو نرخ تو نمیگن میفهمی برادرو не сдавайся فهمیدی برات یعنی نرخنامه شو ای 70,000 تو 140,000 میشوه با اینو بابو جان گپ بزنی سکیکاش میشه کدمی در شهر سنت پترزبورگ هستی برادرو 100,000 ای 100,000 پول نیکل هم باشی 100,000 ای
یعنی که 800,000 کلاپوی میخوام با. سلام موج علیکم سلام عبایدالله چوکر اکا خوب هستی بجوری звонят без остановка не дает мне делать эфир даже честно у меня 2 телефона нету 1 телефон есть я не люблю 2 телефона ходить вот за этим муродов мирали суми масчи чишит биай пеш мефамунд ака бобоҷон муи сарта чиба тунук соз меша ол баре бародаро ол 100% айман чанд қабр омада сестра сколько процент у меня еще только что еще 30%, да? Оли айман 30% бурмаде бародар, оли 100% меша, и гаус меша, айвехи бурмаде се зардак. Бобоҷон, я баронома кун нисбати Сайҷалол ҷунат кун. Тоҷикан духтуро, не туркменан, ай шаҳри туркменан, мусалмонан алҳамдулиллоҳ, одамои машааллоҳан. Мо куҷо мегиранд мешунанд, ай паси сар мегиранд, да пеши сар мешунанд бародаро. Ай дига кас иҷозат нест, намегиранд ягон кас. Салом ҳоҷи бобо. Алейкум салом ва раҳматуллоҳ. Илтимос бародаро, ҳамҷа 200 нафаре даро экран дубор бизани аз барои худо. То ҳами чӣ меган мардуми бисёртар дура. Салом ҳоҷи бобо. Алейкум салом Абдуллоҳ Фарзода. Хуб. Чӣ бугум дига? Аллоҳ хайртон кия. Салом алейкум бобо. Алейкум салом бародаро. Салом алейкум. Дандон чхел вазъиятшон. Чхел чиш. Писода дар Тоҷикистон нест пересага. Не дар Узбекистон доранд. Дар ислом мумкин бародар. Бале дар ислом мумкин дар ҳолате ки аз худат бигири дар худат. Ҷои кал шида дар ҳамуҷа. Ай ҷа бигири пешони тамом пучаспони ё байни қошота пучаспони мумкин аст ислом бобоҷон. Пересака дар Москва кардани адреси катин номероимон. Бародаро ки Меҳробҷон поён абин 904 604 85 70 ба ҳазур биёед. Ба пушти сар кал мешава. Не, и ҷои донорски зонаи Салим бо меброя. Донорски зонаи бо меброя иҷа. Пишет? Номрош 904 604 85 70. Ҳозир ман нишон додам. Операция ҷарроҳӣ рафта зодай. Ҳозир нама формаома худам бировардам бародаро. Алҳамдулиллаҳ. Саломат бошед. Касетонам бидед. Агар тарошида бошӣ меброя значит бо меброя бале бародаро ман сарма кал карда будам бо бурмад меброя как обычно мешава мефаҳмед ака пресен ҷои операция аниқ меброя ҳо бародаро худ мина худам ду бор чиндам ай паси сар ман паси сари ман амак нишон те ин ами паси сари ман ду бор чиндаги дар пеш шинондаги ин ҳамиҷа ин ҳамиҷа ду бор чиндаги дар пеш шинондаги ин ҳам говориш дести шовист бародаро меброя бо мефаҳмед меброя бе ташвиш. Алейкум салом ва раҳматуллоҳ. Чанд сум мешава ҳоҷӣ вобаста ба ҳамун кали сартай бародар наметавонам ох чиш битова ин ин бурмад ҳамаш бурмаду ба пеш бобоҷон бара саломон чун чикора нишон дод чун гиҷора нишон дод аҳам пушт мана дуртар нишон ки ама мега чун гиҷора нишон дод аҳамият я пеш накунед ин ҳа бародар ин ҳамиҷа чин додан ҳамиҷа чин додан бо бурмад фаҳмидед ин ҳозир касаб чишид тамом нашо скидка гап зан ака Москва бародаро любой касе аз номи ман гап зани 20-30 ҳазор скидкатон мекунанд дар Питер боша аниқ 40 ҳазор скидкатон мекунанд барои уҷо одамаш камтара мардума усту кашед ҳоҷи бобо ягон шинос надори ки як бор паспорт санҷум не хеле надорам нишон те паси сар нишон додам чанд бор лечени кардан дар кор барои чунки мо дар дигар шаҳрем ассалому алейкум брат как ваши дела я не пишу алхамдулилlah два человека привез одну оказывается дом сезона не позвал этого 7 утра написали привезем здесь эфир сидим люди операция зашел форма одевал показал мне сидит ничего на эфир попадешь все пожалуйста посмотрите процедурная нормально все? Да. Работает, нормально работает. Плазмотерапия, как ты получаешь? После
3 дня назад сестра сделала. Просто у тебя, знаешь, ускоряется что-то процесс. То есть улучшить быстро? Да, быстро выходит. Кетчуп должен быть. Да. Не знаю. Вот от плазмы терапии. Может, не знаю, я стараюсь, чтобы пораньше. Я еще не хотел вчера, после вчера сестра заставила, приходи, сделала все полностью. Не знаю, 50 сколько сделала, я не знаю. Я же говорю, ускоряется. Да, стараюсь. Может? Да. برادر عزیز من افیر کال میکنم کلان همین شرکت اومد ما صحبت میکنیم الله خیرتون تیا رقمو در همین بعد همین ان شاء الله شما میتونید بدیل پر زنگ بزنید بعد افیر کدمی که درمات برادر عزیز شما چیکار کنید در کامنت رقمش می‌نویسم زنگ بزنید 946 السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خدا نگهدار برادر بدیل پر بیارن چه اول خدا ما خب